channel. Today is January 2 and we're here in Boracay. I'm with my friends. Say hi. Best friend. I'm with my best friend, Heart. There you go, there you go. You're so pretty. Guys, say hi! That's Sophie, Iker, James, and Evan. It's our day 1. What can you say? So far, nice sleep. Nicely. After an hour of taking pictures, we're finally looking for A place to eat. ano tawag mo sa fancy drink? Hi mga friends! Fancy? Owers! Di ma-outfit siya dito na yan. Di, dalang pa. Fit check! Fit check! Lalo ka din siya, Jade. Ay, girl, fit check na lang. Fit check na lang. Dapat din. Ano? Tatlong? Tatakilid. Okay. 1, 2, 3, go. Hi! You're so pretty. Guys, sabi mo sa chow ko. 8:30. Mga more than 30 minutes na taga-wait. Yeah, kaya ang chicken, ginatabok pa. Gutom na ka, ma'am. Ano sa feeling earning yung food? Yay, finally. Na kami dinner, tapos nag-spin the wheel kami kung ano buwas ang amon nga, ano tawag, touch sa posisyon namon sa mag-UFO kami. So, yeah. Mabalik kami subong sa mga room cause ma-change kami, ma-swimming kami. Time check! Time check with heart. Time check! Ang bal ko si Mopon. Time check! 9:21. Okay, it's 9:21 guys. Say hi! Okay. Rio ako naman. We're gonna change into our swimwear. Kasi sino nakaisip maligo man? Ikaw? Ikaw si Sophie? Okay. Naka-swimsuit na sa... Back when we were still changing for the better. Wanting 'cause of love. For me, it was enough. Just in case you caught. Good morning! Second day. Guys, it's 5:55 in the morning. We are in our PJs because tamad kami mag-ilis. We're going to Unlocks. Kaya dito si Aika, Sophie, and James. Katalit he. It's 6:02. Ipakita to touch na lang. Guys, to wala dito justice kung sa camera lang. Pero in person, namin ang alho. Yesterday, amon first na din obra is hindi, nag-buy kami angklet. And guess na dula angklet ko kagabi. Pero pa kay Heart, show yung mga angklet. Say good morning! Good morning! Good morning! From 900 and 750. Wala po ba? Gotcha.
What's your breakfast, bro? Keto burger. Hindi ko siya mag-eat now kaya wala man ko. I'm not a breakfast girly. This is for later. Diba si gutomon ko. So guys, nagkaya ang ATV ko. Ang biya ko masahid. Natapunan mo kami. Ano po? Balaan mo gitong din ka kasahid na tumba. Hindi ka, kinakalo na niya. Di ba? Nakita ko siya. Buhay pa ko kanin sa starting point ko. Nagdiretso, nagmuna iya nga ATV tapos natumba. Kita ko siya din nakakamang. Nakakamang sa pagwa. Tapos mukha ko. Natumba sa nagwa. Tapos imbes nga, natumba. Nakita ko yan, tagbaliskad. Wait, kasi nakita nga nagkakamang na paglakari ko di mo. Ang bayan niya, guys, natawagin niya. Oo, ginagawa ka lang. Paon to tong CCTV. Manong promise. Tawa-tawa. How was the ATV Hello everyone! experience? So, ATV experience. Rate nyo ATV experience nyo. 10 out of 10. Coming from Natumba. Negative 100 dapat, Rep. Hindi anamian ko. Sadyang game pangunahan. Lagi ko nakibot gid ko yung abi ko. Sadya kaya ginan lang kong nakita. Dugito yan kasi Sophie. Big sa likod ko mo na nadugayan ka mo. Pero kung nagsunod, dato kag nakita. Nagkatindog mo ito, nakita ko. Tawang-tawa. Ako yung bigigit pa ilis ko kung ano. ATV. Kaya pag drive ko bala, hindi ko kadala. Kita o gina determined gina si Drake. Kaya gimbutang yung cellphone niya, Oo, gin-secure niya. gimbi- Hambala mga Drake na kumbre. Pag mo Ayun niya, ako, pag mo niya, nagdiretso. Pag Like naghulog. to taas siya nga. Dupuno, utod nga pun. Ano naman utod ko nga ano? Basta taas siya. Na according to plan, ginagdanan na yun na pang makakal gabi nga si Oti ni Dre pang maliit sa ATV. Gani, nakibot man ko. Pag ano, abi ko gin-on niya lang niya. Pag on kay Dre, pilato ka lap. 5. Hi everyone! Life update. Oh my gosh, guys, sakit-sakit akong lawas because we did a lot of activities already. First is zipline, and then next ATV, guys. Like una pa lang natumban ako. So, damo ko sang pilas. Tapos may ari pa ko di sa abaga ko. I don't know if you guys can see it, but yeah, like feeling ko dugin balda lawas ko. Tapos ari kami sa place na ni Subong. So pretty in here, guys. Tapos, nag-paddle-paddle lang kami kagina. Tapos, nag-stay kami dito after this one. We stayed there for like, ako siguro, dali lang. Naghigda-higda kami. Kay kanami isang water sa imo nga lawas, kag sa imo nga hair. And then, after that, nagsaka na ko dito kagina ka nagpahuway. Kay sakat-sakat lawas ko doon balda, gid ko ya. Amon siguro last na ubra ko this morning. Actually, it's noon. It is 12:06. Amon last na ubra is ano kami sa Kawa something. So, yeah, that's the update for now.
Hi! Hi! Si Sophie! Bilin di ako. Bilin di. Smile. Smile. This is us before. Hey guys, today is our last day here and my phone isn't working. Naginap pa, napikon na wala siya gasiga. Last day, what can you say? Nice. Oh, nice. Hindi siya nice. Guys, so may Jonas. Wanna try that one. Touch na mi. Touchy. Touchy na mi. Try. Amo na gani itong ano ko. I-try. Uy. Hindi mo pag i-try. Kitan ko sa ton order ah. Di kungar ka de. We miss you. We miss you kag tani mi makaon di sa po. Sinigang Hindi for ko life. mapasmo kung sa mina lami. Wala sa speaking of digang ko. Dami. Try ka man siya. Pero hindi ko na kaya nang sabi ng balita. Sinokbe ka naman. It's nice. James, we need you. Goodbye, Bora. This is where I'm gonna end our Boracay trip. I hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give a big thumbs up and make sure to subscribe. If you're new, also don't forget to follow me on my social media accounts. All the links are in the description box below, so make sure to check it out. And I'll see you guys next time. Bye! Wow.